हाय हेलो नमस्ते आशा करछु भले थे समस्ते जय जगन्नाथ आम एसके इटिंग चैलेंज सब आपण मानू बहुत बहुत स्वागत। तो आज आमर जलखिया टाइम आम आज सब तो भात पखाल ये सुखुआ माछ सब आणुलु आज आम भाविलु टिके जलखिया खाइबु माने जलखिया चाइनीज फूड हाँ। तो आज आम मैगी करछु माने 10टा मैगी जणे नहीं सरी 5टा माने 5टा मैगी तार 5टा मोर 5टा हला केते हलानी 5टा मैगी करछु। तो ता सहित ठंडा किंतु आम खाद्य को एटा सूट नुआ पखाड़ खाइले भल किंतु कमेंट माध्यम आउची गोटे गोटे सब नुआ नुआ खाद्य बोली हेतु आम आज इपी रखीचु तो इपी खाइ तो आमर खाइबा सहित फुल पनिशमेंट भी अच्छी। तो जी जीतव से जड़े आउ जन को पनिशमेंट दब। तो चल आज खाଇବା स्टार्ट करवा आम भाई टाइमर लगे भल होता बोधे तो टाइमरटा गोटे कौन कर सेट कर जानी देखला कर पछरे आ तो चलतु आज आरंभ करा वीडियो। 1 2 चामच चामच खाली खाइबा ना नहीं नहीं चामच रे हाथ खाली हाथ तो खाइदेव सब खाइदेव चामच रे कहते आम को खाई ना चामच रे खाइबा। चलो बर्तमान आउ गपीबा नहीं खाइदेवा जल्दी देर करवानी खाइबा चल चल 1 2 3 स्टार्ट। आगो ये बनी आगो बदे ना ये बने झील बने सांग काल तो मिछे कह मुझे कहली झील बनाऊला मुझे गली गली लंका गुंड मेचे पकईदेली इपी रे ए खाईदवा हेलो तो बहुत दिन ना सामान अच्छे निज करना लंका पकई नुचिक जाकि आउ बेस कष्ट बोलो कि आग खाला आम भाई मैंने समस्ते ये खाद्य काले पसंद करेंगे नहीं पखाड़ भारी भल पखाड़ खिया मनीष मैंने गाँवली मस पखाड़ खिया चल कटा पुणी थे पकड़ लंका गुंडा मारद मनीष आमको ये खाद्य सूट नुह कितु कमेंट माध्यम आउट तो कल देखा टेस्टी लगे मत जमा ना तू खाई जा अना ना मत जमा से कंटा जमा नाइला मुझे कंटा जमा खाई पारि खाई जानी मैं चामच खाई डोजर कल बेसी बेसी जो एमती जो खाई मो जन झील कहला तुम नेचुराल कथा ना तुम जेनटा कथा तुम से आउ तुम से बेसी टे भल लगे तुम टे हगे मुदे से कथा रही मुझे आनी खाऊ सो भी खाना खाना खाई सांग मैंने यहाँ अर्चना जानते बर्तमान दे दूँ तू पी दे ये पीले आस पार्टी बेसी खाई ये पनिशमेंट नुह ना ये जमा नु आहा तो बदल पानी हेल्ले आनी सी पोड़ा को ये पड़ जाऊँ आखिर नाल पाटिर झाड़ बाहर पड़ानी है ना ना पार्टी सब झाड़ बाहर मुह बाहरी पड़ू पाटिर नाल हेलो भावी ये भिडियोटा
ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣଟା କରିଦେବୁ ତ ତୁ କହିବାର ମାହିର ତୁ କହ ମୁଁ ତ କହି ଆସୁନି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦୟାକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଜୁହାର କରୁଛୁ ଗାଳି କରିବନି କବ ରାକେଶୁନି କହିବନି କହିଲେ ଚଳିବ ମୁଁ ରାକେଶୁନି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ କେ କେହି ଅନାଆନି କରନି ଯେତେ ତାହା ପାଟିରେ ସବୁ ଖାଅ ଓହୋ ନିଜ କଥାଟା ନିଜକୁ ଆଜି ମଙ୍ଗା ବୋଇଲା କେତେ ଲଗା ଗୋଟେ ଛିଚିଲି ଲୋ ଗୋଟା ମା ଲୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲାଣି କହୁନୁ ମୋତେ କେତେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଗୋଟେ ବି ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଲୁଗାପଟା ବି ଖାଇଗଲଣି ଆଗେ ହଁ ଖାଇଦେ ଲୁଗାପଟାକୁ ଖାନା ନହେଲେ ତ ଦେହ ଶେଷ କରିସାରିଲାଣି ଲୋ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଲୋ ଓହୋ କହିଥା ଏତେ କାହିଁକି କାଉଳିଆ କାହିଁକି ହଉଛୁ ମୋତେ ଦେଇଛି ନଦୀ ଅଧା ଆଉ ନା ନା ଜମା ତୁ କାଉଳିଆ ହନା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଖାଇଲିଣି ରାଗ ପକେଇ ଦେଇ ଖାଇଦେବି ଆଗୁଆ ହେଇଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛି ବୋଧେ ଆଉ ରାଗ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଲେ ରାଗ କରିଦେଲି ତୁ ଖାଇପାରିଲୁନୁ ଆଉ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଖାଇବଲି ଖାଇଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ବି ଥଣ୍ଡା ପିଦେ ପଡ଼ିବନି ଥଣ୍ଡା ପିଲା କ'ଣ ବେଶୀ ପାଟି ପଡ଼ି ଯାଉ ମୋର ବାହାରି ଆସିଲ ମାଦ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଜିତିଲି ଆଉ ଖା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଥି ପନିସମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବେସନ ରାତି ଅଧେ ମେଥି ଖାଇବ ବେସନ ପାଣି ନହେଲେ କ'ଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦବା ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାବିଲୁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କିଲୋ କ'ଣ ହେରେ ଚାଲ ଏ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଣି ଆଉ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କହିବିନି ପନିସମେଣ୍ଟ ବେଳେ କହିବି ନା ଆଜିର ଖାଇବାରେ ସେ ତ ହାରିଲା ଖାଇପାରିଲାନି ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମେଥି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମେଥି ଆଉ ସେ ମେଥି ଖାଇବ ନାଇଁ କ'ଣ ଯୋଉଠି ମେଥି ଖାଇଦେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପୁରା କରିଦେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆମ କପଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଥିବେ ନା ଖାଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପରେ କିଏ ମତ ଖାଅ ଏକାଥରେ ଖାଅ ହଁ ତୁ ଜମା ସବୁ କହୁନୁ କରିକି ଏମିତି କରିକି ହଁ ହଉନି ଜମା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏଠି ବସିକି ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମେଥି ସବୁ ଦେଖା ପାଣି ପାବ ଇଏ ତ ଚୋବେଇ ପାରୁନୁ ହଁ ସେଇଟା ତ ଦାନ୍ତ ନୁହଁ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଚୋବେଇ ପାଇଲୁନୁ ସେ ମେଥି ଖାଇଲା ଚୋବେଇ ପାରିନି ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହିଲା ଲୋ ଖାଇଲାନି ଚୋବେଇକିଲ ଚୋବେଇ ତ ନାଥରେ ଲାଗିଲା କେମିତି ଆଲ ମାଲ ପିତାଲୋ ମୋ କଲିଜାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମିଳିଲା ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ମୋତେ ତୁ ଜୁଆଣି ଖାଇଥିଲୁ ଜୁଆଣି ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଟି ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ପିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବତିରା ହେଇଗଲା ହଁ ଖାଇଦେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛୁ।